सकाळु सकाळु थाना आसवाक पड़ा घरे गला सब कथा डिटेल्स रे कहूँ पूरा मुंड टेंशन एटा देखंतु एफआईआर फॉर्मटा। हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आपको स्वागत करुच्ची सिरु ब्लॉग्स यूट्यूब। तो केमती अच्छा आप समस्ते आस समस्त बढ़िया बिंदास भल थी समस्ते भल था। तो टाइम है पाखापाखि 12टा तो मुझे पाखापाखि 10टा उठिले। तो अभी मुझे जाऊँगी स्टेशन टिकटे काटार अच्छी गोटे जगह जीवार अच्छी आपटा आप धीरे धीरे जानवे। आज टिकट काटुची आउ जाऊँगी एवं टिकट फिकट काटिक आसिया कौन कौन आप सब देखे लेट को स्टार्ट कर लेट्स स्टार्ट। मु एका जाऊँगी बोले खाली ट्रेन में जावा कथा ना फैमिली गल तो 4 चकिया जाए आ ब्लैकलिस्ट जाए कथा गाड़ी बात गोटे गैस कर तो कड़े जाऊँगी आ बढ़िया बढ़िया भिड सब आसूँ चलते भी लेट हो टिकट काटिक आस टिकट यार सरज आउ ब्रेकफास्ट भी किसी करनी सका ब्रश कर देजी जब बाहर किसी हम तो खाई दबा ठीक है। देखो तो मुझे पहुँची गली बारिपदा स्टेशन। बारिपदा स्टेशन नुआ कम चलती चारिटा भितर कथा भितर जाए टिकट काटिक आस मैंने भिडटा खाली देखिपे अलग प्रकार भिड़। देखो ट्रेन आसी पहुँचीगला मुझे कहूँ गोटे स्टोरी यहाँ देखो स्टेशन आमर इंजिन फास्ट कथा है जो आमर ये कर्मचारी मैंने अच्छा जो रेलवे टिकट फिकट दायित्व में टोटाली मैंने रूड बिहेव कर टिकट काटुना माने मन इच्छा है जाओ करे कले कले कर नकले ना। अच्छा मत अध घंटे पाखापाखि घंटे पाखापाखि ठिया करे जदि मोर टिकेटा माने वेटिंग अच्छे मत कहीदि हेल्ले वेटिंग अच्छे मुझे पलैबी अध घंटे घंटे ठेला कहते वेटिंग अच्छे रूड बिहेव कहते बाहर हिंदी लोक गुड़ा कौट आसुँच छाड़ कही किसी लाभ नहीं मुझे जाऊँगी कौन खाइबी टिकट तो है कि डायरेक्ट काटिदेवी जहाँ हम हम नॉर्मल काटिक पलैबी मुझे एका सीट मिल जाव ठीक है। चलो जीवा घर को कौन खाଇବା देखिए मो बारिपदार गोटे लाइन राजा करते बोली आज चली हूँ कथा भिड़ा देखुन तो भिड़ा अलग प्रकार कौन कह घरे पहुँचे कथा सकाळु सकाळु थाना आसवाक पड़ा घरे गला सब कथा डिटेल्स रे कहूँ पूरा मुंड टेंशन से मुड़ी खाइबा मुड़ी खाइबी दुकान कम चलती बोली यहाँ पूरा ये भांगा भांगी हम बोले ये उठी माने साइड हो बरा सिंगड़ा तरकारी छोड़े पकड़ जो मुढ़ीटा खाई आसली रेट जमा तार 20 टଙ୍କା 25 टଙ୍କା केत केमती थाए ठीक ना कौन पाई मुझे खाइले के 20 आज खाइले आज 25 जिलपी गोटे खाइली 5 टଙ୍କା एमती हूँ कथा खाईदे पेट पूरा फुल आत्मा पूरा शांति दीपर मत भोक लगे ना दीपर खाଇବା पूरा स्किप करते गले चले ठीक अच्छे यही तो हूँ कथा मुढ़ी खाई आसली आ थाना कथा कौन है कौन ना आपको डिटेल्स कहूँ टी खाली मत वेट करूँ मुझे सेटअप कर दिए बस कहना पड़ो थाना कौन पाई थाना कौन कम था थाना कौन बहुत झिंझट बहुत लंबा कथा आपको पूरा डिटेल्स कौन देखूँ जापर टाइम है 5:20 डो देखो डो बाई ने 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 हाँ ने पहले अनेबुनि के तो सी पड़ कुंभीर शुच कुंभीर बेले देखा कुंभीर 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 हाँ कुंभीर तार ये गोटे कौन गोटे भातकुड़ी टाइप गोटे कौन उठी नाक पाखे तार शई पड़ा देखो सेम बाहर जिम ये तो डेली रूटीन मोर आज्ञा जिम जाओ आस खाओ पिओ घरे बस। देखो आसिक पहुँची गली टे जोता फोता पिंधे तापर स्टार्ट हवा ठीक अच्छे कंप्लीट करे देखेबी आज के चलनी फाइनाली 100 कैलोरी हो गला 21 मिनट रे चलो तापर अलग एक्सरसाइज करिया। आज झाड़ा बाहरी कौन ना आज मुझे इंक्लाइन चलती पहाड़ चढ़ला भाया चढ़ी चली
10 ମିନିଟ୍ରେ 20 ମିନିଟ୍ 100 କ୍ୟାଲୋରି କଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି, ମାନେ ବର୍ଷାରୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସବୁଦିନ ସେଇ ଖାଇଲି ପିଇଲି ଜିମ୍ ତ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ପୁଣି 2 ଦିନ ହେଲେ 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଅଫ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଚାଲିଛି ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ୟା ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଜିମ୍ରେ। ଏଇତ ହେଉଛି କଥା, ଦେଖାଯାଉ ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସରିଲା ଏଇନା ସାଇକେଲିଂ କରିବି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେବ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ିଓ ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଅପେକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନିଶ, ମୋ ନିଶ ନୂଆ ଆସିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜିମ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସରିଲାଣି, ଘରକୁ ଯିବା। ନିଶ ତ ନାହିଁ। 2000 years later. ହଁ, ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କାହାଣୀ ଉପରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଥାନା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ 17/7/2024ରେ ବାପାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଫୋନ୍ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ କି କ'ଣ, ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ। ଫୋନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ରେକର୍ଡେଡ଼ ହେଇଛି, କିଏ ଚୋରି କଲା କ'ଣ ସବୁ କିଛି। ସେ ବି ମୋ କାର୍ର ଗାଡ଼ିର ଡେସ୍କ କ୍ୟାମେରା ଆଗ ପଛରେ ଫୁଲ୍ଲି ରେକର୍ଡେଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି FIR ଥାନାରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, IIC ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମିସିଂ ଅଫ୍ ବାପାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ହେଉଛି Oppo Reno। ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏଟାକୁ ରଖିବା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରିଥିଲୁ, ଜେଜେମା ମୁଁ ବାପା 3 ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରିଥିଲୁ। ଆମର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ବାରିପଦାର ଫେମସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆରିସା ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ମାନେ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅରେ ତିଆରି ବାଲା ମିଳେ, ସାଇ ବିନାୟକ, ସେଇ ସାଇ ବିନାୟକ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମିଳେ। ତ ଆମେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ବାପା ସେଇଠି କାହାକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ। କଲ୍ କରୁ କରୁ କ'ଣ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଭାବିଛନ୍ତି ପକେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବାକି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲେଇଛି, ସେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ବୁଲେଇକି ନେଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ସେ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ଟା ଖୋଜିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଆରିସା ପିଠା ମିଳିଲାନି। ନା ଆରିସା ପିଠା କିଣିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ବାରିପଦା ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ। ସେତେବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବାପା ଆଉ ମୋ ଫୋନ୍ଟା କିଆଡ଼େ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭଲସେ ଦେଖ, ଖୋଜ, ମିଳିବ ଫୋନ୍ଟା। ନା ଫୋନ୍ଟା ତ ପାଉନି, କଥା କ'ଣ, ଫୋନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ହଠାତ୍ ସବୁ ଛାନିଆ ପୁରା, ଯେଆଡ଼େ ସେ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା। ତା ପାଖାପାଖି ଆମେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଥାନାରେ FIR ଦିଅ, ତାକୁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କର, ତାର ଦୁନିଆ ଫର୍ମ ଲେଖ, ତାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲୁ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ୍ଟା ତ ଏଇନା ମିଳିବାନି, ଆଉ କାମଟା ଅଟକିଯିବ, ଆମେ ବେଟର୍ ହେବ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଘୁରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବସି ପାପା କହିଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାମେରାଟା, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି ବୋଲି। ଗାଡ଼ି କ୍ୟାମେରାଟା ଚେକ୍ କର, କାଳେ ରହିଥିବ କ'ଣ ମିଳିଯିବ କି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କଲି। ଗାଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ବହୁତ ସମୟ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ପୁରା କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି। ତ ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଫୋନ୍ଟା ମିଳିଲା କେମିତି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ପାଇଗଲି। ଫୋନ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଅଧା ବାଟ ଆଗେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋବାଲା, ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଅଟୋବାଲା ଯାଉଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାର ଆଖି କେମିତି କ'ଣ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ ଟୋଟାଲ୍ ବାଁ ପଟୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅଟୋ ଗଲା, ରଖିଲା, ଉଠେଇକି ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି, ତାର ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟା ଅଛି, କ୍ଷୀର ଡେଲିଭରି କଲା, ମିଲ୍କ ମୋର। ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖାଗଲା କ୍ଷୀର ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା ଅଟୋରେ ମେଞ୍ଚାଏ, ଡେଲିଭରି କଲା। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ପାପା ଫୋନ୍ ମିଳିଯିବ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। କେମିତି ମିଳିଯିବ ନା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର, ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଲ୍କ ମୋର କ୍ଷୀର। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଯେ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲା, ତାର ମିଲ୍କ ମୋର କ୍ଷୀର, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଖୋଜାଖୋଜି ହେଇଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲୁ, ତାକୁ ପଚାରିଲୁ। ପାଖାପାଖି 1-2 ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ଗେଜର ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଅଟୋବାଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି ବୋଲି। ବଟ୍ ସେମାନେ ଡରିଥିଲେ କି କ'ଣ ନା ପୁଲିସ୍ ଡାକ, ଏଇଟାକ। ତଥାପି ଆମେ କହିଲେ ଭଲରେ ଆମକୁ ଯଦି ହେବ ତ CCTV ଦେଖାଇ ଦିଅ, କି ସେ ପିଲାର ନମ୍ବର ଦିଅ, କି ନାଁ ଦିଅ। ସବୁ ଦେଲା ପରେ ବି 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବକର ହେଲା ପରେ ଦେଲେ ସେମାନେ। ଦେଲା ପରେ ବି ଅଟୋବାଲାକୁ କଲ୍ କଲେ, ତମେ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ, ଟିକେ କାମ ଥିଲା ନା, ଯାଉଛି 5 ମିନିଟ୍ରେ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରାହେଲା, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଏଇଠୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲୁ ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଫୋନ୍ ସେ ହିଁ ନେଇଛି, ଅଟୋବାଲା ସେଇ, କ୍ଷୀରବାଲା ସେଇ। ଆସିଲାନି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ତାପରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଜଣା ବାହାରିଲା, ସେ ଲୋକଟା କିଏ କ'ଣ ସବୁ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି ବସିଥିଲା। ଦେଖ ଫୋନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୋରି ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, କ'ଣ ମିଳିଗଲା ଫୋନ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଚୋରି କରୁଛି, ସେ ନେଇକି ସେଇଟା କ'ଣ ବି କରିବ, ବିକିଲେ ତ ଫୋନ୍ ଖୋଲି ହିଁ ପାରିବନି। ସେଟା ନେଇକି ବି ସେ କ'ଣ ବି କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇଥିଲା, ନେଇନି, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଆଉ ଫୋନ୍ ତ ଲାଗିଲାନି। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲ? ନା ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏବେ ଚାର୍ଜ ଖୋଲିକି ଜଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି। ସେ ପିନ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି,
टोटाल माने 24 घंटा पर्यंत से फोन लॉक पड़ी आ खुली पार नथिला चलैथिला तापर गली कौन पे नहीं कौन ना जान नथिली निज लोक भाई तू फोन नहीं करू कौन तू तो फोन खोली पारिबुनी कौन आजिकल सिस्टम एमती नहीं करू कौन चलैथिला ता द्वारा हेलानी लास्ट भूल मागिला बाध्य होइकी फोनटा देला आ कौन कहबे एई तो थिला कहानी थाना गलु एफआईआर लिखिलु एबे आपन दरखास्तटा देखै दउची देन वीडियो को एंड कर दबा आपण मन जदी मिछ होतो देखन तो लिखा है आईआईसी बारिपदा टाउन पुलिस स्टेशन बारिपदा मयूरभंज मिसिंग अपर रेनो रेनो एटा नंबर फंबर अच्छी एड्रेस अच्छी बोले आपको देखौनी देखन तो एटा पुलिस स्टेशन स्टाम्पटा अनफॉर्चुनेटली सेट सीम्स वेल मोबाइल्स बीन लॉस्ट 17/7 एतकी 10टा बेले साइड देखो नियर साइबिना जो साइबिना पाखे एटा लेखाटा पापा सिग्नेचरटा 17/7/2024 बारिपदा टाउन पुलिस स्टेशन आ एटा तो एपिडेविट होता कौन कहबी भगवान को दयार फोनटा केमती मिलगला माने पापा तापर कहले जाहु मो कैमेरार पैसा उठिगला डेस्क कैम आज फोन मिली डेस्क कैम यह हूँ कथा आपको आजिकार वीडियो केमती कौन लगा आशा करी वीडियो भल लगे जो वीडियो भल लगे लाइक करूँ कमेंट करूँ जो डेली ब्लॉग आपको भल लगुच मतलब निहत कमेंट करूँ डेली ब्लॉग यही टाइप नहीं आसी भेराइटी जिन नहीं आसबि लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ रही देखा पड़े नुआ वीडियो टेक बाय रही जय जगन्नाथ फोन फाइनाली मिल गला।